नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 17 तारिख मंगलवार 2025। आसतु नजर पकई नवा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। तबे आगु जदि वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट करूँ। आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँफल एमती लाटेस्ट अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। तेज डेरी नक देखा आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। तेज आज प्रथम खबर 2027 मार्च 1 रु देश में जनगणना 2टी पर्यायर हेब प्रकाश पाइला गेजेट विज्ञप्ति। सूचना अनुसार 2027 मार्च 1 रु देश में 16 जनगणना हेब। देश में 2टी पर्यायर 2027 मार्च 1 रु जनगणना हेब। प्रथम थर पर जाति जनगणना हेब संपूर्ण डिजिटाल जरिया गणना हेब। एने मोबाइल ऐप प्रस्तुत करा जिवो। जनगणना सहित जड़ित समस्त तथ्य 16 भाषार आप्रे उपलब्ध हेब। जनगणनार 34 लाख पर्यवेक्षण कार्य करेंगे। एने गृह मंत्रालय पक्षर गेजेट विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती खबर बढ़िला छुट्टी 18 परिवर्ते 20 खोल स्कूल। सूचना अनुसार 20 तारिख में खोल सबु स्कूल। 18 परिवर्ते 20 तारिख में स्कूल खोलने नहीं विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर निर्देश दि जाएगी। एने सबु जिलार शिक्षा अधिकारी को चिठी दि जाएगी। स्कूल खोलिबा परे पुणी मिल मध्याह्न भोजन। स्कूल पिला मध्याह्न भोजन में भल खाद्य मिल जमी स्वास्थ्यकर परिवेश भितर उत्तम खाद्य मिल ताऊपर गुरुत्व देते सरकार। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग सबु जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करछंती। स्कूल रे पिला मिड डे मिल को नहीं अनेक समय अभियोग होता है। केउटी पानिया डाली कथा उठे तो आउ केउटी पोकरा चाउल रे भात कथा आसे। यह रोकने एवं सरकार बड़ निष्पत्ति नहीं। परवर्ती खबर आज यूपीआई रे बड़ परिवर्तन स्पीड हेब ट्रांजैक्शन। सूचना अनुसार यूपीआई रे नुआ परिवर्तन देखिए यूजर्स। एनपीसीआई प्रतिदिन यूपीआई पेमेंट रे परिवर्तन कर चलछि। एही नूतन परिवर्तन उद्देश्य हेउछि यूपीआई ऐप फोन पे, गूगल पे और पेटीएम माध्यम कारोबार को सहज करने। तेज संपर्क में मिलता सूचना अनुसार एवं यूपीआई पेमेंट सहित जड़ित किसी सेवार समय सीमा ह्रास कर सूचना एनपीसीआई द्वारा जारी कर सर्कुलर रु नि जाइछि। वर्तमान ट्रांजैक्शन स्टाटस एवं प्रत्यावर्तन सहित जड़ित प्रतिक्रिया समय को 10 सेकेंड को ह्रास कर पूर्वर यह प्रक्रिया 30 सेकेंड समय लगुला। पूर्वर पेमेंट समाप्त होइछि कि नहीं जानापी उपभोक्ता मानक 30 सेकेंड अपेक्षा करने को पड़ूला। एवं 10 सेकेंड को ह्रास कर। परवर्ती खबर माड़ुची हईजा ढाबा फास्टफुड और खाद्य दुकान बंद निर्देश। एसबू खाद्य उपर लगिला प्रतिबंधक। सूचना अनुसार जाजपुर व्यासनगर और बिंझारपुर अंचल समस्त ढाबा फास्टफुड स्टल और खाद्य सामग्री विक्रय करुवा दुकानगुड़ी को आगामी 2 सप्ताह बंद रखा स्थानीय प्रशासन पक्षर निर्देश जारी कर। निर्देश अनुଯାयी चाट, गुपचुप, आइसक्रीम फैक्ट्री तथा पानी पाउच, माछ, चिकेन और मटन दुकानगुड़िक बंद रहिबो। यह निष्पत्ति स्थानीय स्वास्थ्य और परिच्छन्नता संपर्दीय चिंता को नहीं जनापड़ी। तहसिल कार्यालय पक्षर समस्त दोकानी मानक यह निर्देश पालन करने को कहुଯାଇଛି। यह सहित स्थानीय लोकों को सहयोग करने अनुरोध कर निर्देशर उल्लंघन कले कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर प्रशासन पक्षर चेतावनी दी जाइछि। परवर्ती खबर आनिकी माँ माने स्कूल मध्याह्न भोजन करेंगे जांच। सूचना अनुसार ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी एप्रिल 23 तारिख राज्यर समस्त स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायतिला बेले जून 20 खोलिब समस्त स्कूल। यह अवसर में राज्यर समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय गुड़िक शिशु बाटिका ठारू 10म श्रेणी पर्यंत समस्त छात्र छात्री मानक आसंता जून 20 तारिख मध्याह्न भोजन प्रदान कर। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग सबु जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करछंती। प्रधान शिक्षक एमएसएम को उपस्थिति में सीआरसीसी और बीएयू खाद्य जांच करेंगे। रोषैशाला को संपूर्ण परिष्कार विशुद्धिकरण पर निर्देश जारी करा जाइछि। डीईओ, बीईओ और सीआरसीसी विच्छिन्न क्षेत्र परिदर्शन करी जांच करेंगे। सबु विद्यालय फूड टेस्टिंग रजिस्टर रहिबो। पिला अभिभावक विशेषकर माँ माने खाद्य जांच करें। परवर्ती खबर इस्राएल ईरान युद्ध जलुची तैल और गैस क्षेत्र 20 वर्ष रेकर्ड भांगिब तेल दर। सूचना अनुसार दिन को दिन तेजुची इस्राएल ईरान उत्तेजना। उभय देश परस्पर तैल उत्स और रिफाइनारी को टार्गेट करछंती। शनिवार ईरान इस्राएल उत्तर उपकूलवर्ती सहर हाइफारे अनेक बालिस्टिक क्षेपणास्त्र माड़ करिछि। हाइफारे अनेक इस्राएली तैल विशोधनकार अछि। इस्राएल ईरानर अनेक तैल और गैस क्षेत्र और रिफाइनारी उपरे मध्य आक्रमण करिछि। रिपोर्ट अनुसार इस्राएल आक्रमण ईरान अनेक
ରିଫାଇନାରୀ ଏବଂ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ଜଳୁଛି। ଇରାନର ସାଉଥ୍ ପାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଏହାଫଳରେ ସୋମବାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ଏହା ଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ପୀଡ଼ା ଉପଶମ ପାଇଁ ଲାଗି ହେଲା ଫୁଲୁରି ତେଲ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। ଅଣସର ତାଟିରେ ଦଇତାପତି ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର। ଅଣସରର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପୀଡ଼ା ଉପଶମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେଉଛି ଫୁଲୁରି ତେଲ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ମଠ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସୁଗନ୍ଧିକ ତେଲ। ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନଠାରୁ ଘଣା ପୀଡ଼ା ରାଶି ତେଲରେ କର୍ପୂର, ଚୁଆ, ପରଖ, ପିଙ୍ଗଳ ସହ 14 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, 7 ପ୍ରକାରର ଔଷଧୀୟ ଚେରମୂଳ ଏବଂ ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଯାଇ ମାଟି ତଳେ ଏକ ପାତ୍ରରେ 1 ବର୍ଷ ପୋତା ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବଦିନ ମାଟି ତଳୁ ଏହି ତେଲକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଛଣାଯିବା ପରେ ଅମୁଣିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଯାଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଘର ଭୋଗ ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇ ଅଣସର ଘର ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ମାଲିସ କରନ୍ତି ସେବାୟତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 20ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିବେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋଦି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ବି ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2036 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 36 ଯୋଜନା, ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2036ରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫୋକସ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିହୀନତାକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। 36ଟି ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିତ୍ତିଭୂମି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ସରକାରଙ୍କ କେଉଁ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିବ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 4 ଦିନ ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 16ରୁ 20 ଜୁନ୍ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ 5.8 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଛି। ତେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଝଟକା ପବନର ବେଗ 30-40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିସହ 17 ଜୁନ୍ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଟକା ପବନର ବେଗ 30-40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।